simple wise smooth palan gas la jule tini ngata kazuk ngata changma thugi junok tari ishu sabji ja ladak la chi da heling sikbing tel ting na tini ngata ladak sena tini curfew sok ngata tang state pin tini 163 BNS act ka tini mimang sika mangpo jom che nangte changme ga gakja chumyet pin nyampo tini ngata mobile phone ka ngata gakja taruang chatmer la nok kaw tini ngaja daksa ngata order yot kani mutabik tini tyo 3rd October supalu se jok ngata chuchot kari tuk sukpa tenna nang telte tene dring ngata district administration ni chokna ati un pheche se mangyu ngata ina deal ta jate no tene dring daksa lagba gadi ngajik charwin nang gadi tuk sukpa best borchano tenna nang telte tene ngata kazuk na luk siksong tel ting na tene ngaje dring ngata tongskang ni ngata nang mirek na thukpin tene khong khachi ki camera ka mol khachi camera ka mol in changme tena mol dupin ta ina tangpo kazuk siksong teno tir sa chutang gos mol duk chezana phokan changma khon mol chezla teni ngata goli phokte tongskan in mol duk sui goina sui tot pena phokste ma serka chenis peraduk tene khonna juwa tena phulduki ina ngata inquiry chago fair inquiry chago tene phama khachi izu ang mol duk khon hinno khachi izu ang mol duk kalte khon thu galte na tene ngaja gyotpa Nyun chachara molduk chin nang tene tangpo dun la khyongos molte ko molduk tena chokla tene ngatang changme molok tena judicial inquiry chagos molte tene rewa rak judicial inquiry songte tene tangpo kazuk sin tyo dun la khyongches yang choksik na tene administration ngata jak pa jak tene 24 tarik tina kazuk na log to ngatang ladak sena jisde yang sker khyongches la administration ngatang changme ngata daksa changme ngata sondus tene nok tena chokla tene hospital na mangpo man chadul ni dok ten mangpo chon lang yo den nok ta changma tu gi jong inda jip chu no napchi parla chon lang yo mol duk tena chokla hospital na mancho dulka ni thu mangpo taksang ta depression na cheche se jikspa duk zrenga ta na su duk tene khachi gi tyang mol duk ki khong te na nga ta do tang kani thwa men na te kan dula chik na te zum te khel mol duk tene dula chik do phok dum mol duk dula chik gole phok mol duk ta I changma ta tang pe thok na nga ta inquiry song te tene tang po dun la lem na tene mimang sang ma tene sang kazuk sing song tyo na ta dun la lem na mimang sang ma tene nga ta I kana tene nga ta government nang administration nang sangme ka nga ta I ches pa ma yo chano Nirang tene dang ata nono jikmet doji ko ajang le jukste no halala Kasala. nono shok nang dalgos 24 tari jako proximolan Mane tabduk songle mane chijunta ni singme khokpe ni gin bille. Tai migin chijna aba metkani tu ta chijunle khoyang silche gala yut yang izuk tu met kawe na khoisha tan choni mankan choste izuk time je lepche se izuk she yodang mediale tamang pug mane junior chemera gale ju sampa silat ko civil engineering exam bo thontenle mari na ko taksang result out mane macha yodele exam bo chap sar ten taksang ta sa alpha yana ngata all ju mirale teo taba kharna song to diale dai ni thal cha changa mane ko dong ma tha yale dang ko jak sum ni sum jingala lost yons ten yale ama thama thuga yons ten tenna na iket ngan bo song ten yale akaro goli phok ni ja ngarang da postmortem cho sa leble na jingba lakpa yoma side ni jingba ne tonte na pungbe na goli khate duk mola ragyale in na taksa chupanga ja postmortem report mathople tiring in nga songpin hospital kho mola ra kho expert po committee gyote na expert po tiring met mola rak chuti songte shayad tarik jinga chikpo thobano nga ja te thopches po police thuru thobano kho police a hand over chono nge ja copy wo police ta no mola ragyale taksa chupanga te postmortem report po mathobiale ta rewa in le te on clear chagos nga je thu bo kazu sia phokten te shoot out po kazu sia songten te o nyenche na nyen chokche man zakhan ye sama thugyu sinak ngaja sources na immediate tang har jaga ne chor dugyale go inna chose time kha shoot out chonang ngana ketpa ni thura zakhan je perek chor duk tan jinga ta gusmet hin nang taksa chupan dang tonskan ji na ni ji ketpa ni khata dugyale ngata hanupat nono na dikpare kongo kha dugyale yu panono na ches kha dugyale skurbu chene zu poina yale totpe khatang ja dugyale ngare chawai na jingbe kha dugyale malap te okazuk sia songte nak ni rewa chunya sangwa sing ngata junge government yotkya LG sa yotkya DC sa yotkya
पुलिस IG yut kya SP yut kya teni nga tang CRPI be khona officer yut kya te sangmala nya sangma se tiwati zat kazuk shi na iwo chokche na nya sangma order bo kazuk sha salte no ya ngula khurte na ya khorangon man marzi choche se power yongche na zagan bo juju man te salpo cho zat juchinel Ngata daksa apex chairman munne samadu ki ina judiciary inquiry ngata Supreme Court judge retired sakani ujuksuna chogosun jatu bhala nije kazuk demand digin ngaje sen kho jus bin le kho mola rak ngaje tena inquiry choche zakhan je zara tena mangpo ji chi jun te tu se na ngaja ra gyu se na ngaje singmo na ningje kho chi chun thu re but pa song sara chi khong control ma ya serka na jen ma izuk pera tang che ta borang ina ngaja apex kale jal tena so se izu ka chring jal tena khong gon mola rak nya sangma izuk ma cho ngaje rewa chun khong kha yalta molkan nangsing result bong bi na la gyumda sik chik bingche se rewa chun yale gyoswani gyospate ong anchan ngata rolin ke kala ngala manus ke pena ki teja goma leps ke shet ni samena goma in kya yale che jana kholda ni singala mani med yale te singan bo khona polytechnic la dulan yale te nang ne ko thu kazuk sigin jana ngare gyalek mane thuik mane jerse man nya tang sangma na su thu na chao chamu chi gin in na nya ngona ti jat ko polytechnic le sela no ko teacher sama ti jat izuk cho che chen tu gi yoda jene te na so sanga je yulmi khimje yut yak yana yulen goba khakur yut yak te ona di jat yale itu sharara cho se yak tang te na desa no har jaga leb duga itu chotpa wa kazuk shi yot zakhan ji ka wo choches po jenma ji cho phokches po ngaje thu phok to yale ta chi zen jerse man nga ta kha tampe zer gi yomirale za phoro zo kyunga kha mar po zakhan choksong yale choches po jenma choste phokches po ngaja kha che phok to yale ta te nang nya sama thugyu sina ka miun nang ne dupo song te miun mane gyu song che man yale dungal bo kasa te penga rewa chun nya sangwala jujun mane yongche chen sumi sangwala tiwati jat iwe result out chik mane katpo nakpo chagos te tu se na ngaje chau pene ngare chau na khu galti chu sto na ngaya sempa yongche mera nge tu galti chu pa song tok mo ngaje tu song te met na tiwa chi chot ngaje te thuska jang chagos nge singmo na nge ta tengu jukan na sing kho mane met pin ta rewa yot pin I thugu boldan te chi sangwa cho chik ta kho ngal su che se umi chik rewa yongche mana le te o no hele pham busing sang ko sum yodele ko jungma boin yale chun bo ngala lama song tene lama tene taksa ina jo ngata kuli last chun du ano yale tene singmu chik chik achiwo yono achiwo ngata travel agency na last no yale tate na man bo kho no yale taksa thu bo che jene silches tang chi samay gala yo to mi pa pho mane bolmu izuk cho chenji chi cho che sing mane me yale चलिए आप जो 24 तारीख को जो हादसा हुआ था उसमें से एक जो स्टूडेंट था रिंचन डाडू जो से आप उनके टीचर रह चुके हैं जी जुले सबको मैं रिंचन डाडुल के टीचर थी रिंचन डाडुल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है और उसने 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था 10th तक हाउसिंग कॉलोनी स्कूल में पढ़ा था उसके बाद उसने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में पढ़ा था उसके बाद जस्ट रिसेंटली उसने कॉलेज में एडमिशन किया था और उसकी लाइफ काफ़ी दुखद से उसने सफल किया है काफ़ी उसने अपने लाइफ में उतने कठिनाई से गुजरे हैं उसके पापा गुजर गए थे पहले से उसके माँ जो है वो पैरालाइज है अभी भी और उसकी माँ जो है उसके सिस्टर संभालते हैं उसके कज़न ब्रदर जो है वो सब देखते हैं और उसको रिंचन डाडुल जो है वो बालाश्रम में उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से रखा था बालाश्रम में वो पढ़े मतलब हॉस्टल में बैठे थे और उस मतलब मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि आपने उस बच्चे को शिक्षा दिया अपने बच्चे को सब कुछ दिया अपने रिंचन डाडुल को शिक्षा दिया बैठने की जगह दिया उसको खाना दिया उसको यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री में था आप ही गवर्नमेंट आप ही उसकी जान आप ही लोगे क्या आप पे ही आके क्या जान लेने का ऐसा कहाँ का इंसाफ है कि मेरे स्टूडेंट पे सीधा गोली चला दे ऐसा कहाँ होता है कि कौन सी दुनिया में होता है कि सीधा शूट करे
मैंने काफ़ी एक महीने पहले उसका नेचर इतना अच्छा है। वो पहले से ही अपने फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वो जोश वाला है, इसलिए वो आगे आया होगा, मुझे नहीं पता। पर उस बच्चे ने इतना लाइफ में इतना डिफिकल्टीज उसने उठाया है, आप लोगों को नहीं पता है। मैंने एक महीने पहले वो मुझे मिला था, मैंने बोला डाडूल आप जो है ना वो आर्मी में ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं हो, अब सिलेक्ट हो जाओगे, इतने काबिल है बच्चे। फिर उसने बोला अग्निवीर में जाऊंगी तो 4 साल में निकाल दिया जाएगा मैडम, मैं जो है वो दूसरे ITPP में ट्राई करूँगा बोल के उसके बाद जैसे ही वो कमाई करेगा उसके माँ को देख सकेंगे। क्या उसके माँ जो पैरालाइज है वो उसके जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगा क्या? CC साहब बोल रहे थे कि उसको कंपनसेशन में पैसा देगा, वो कंपनसेशन उसके माँ का कैसे इलाज होगा? उसके बच्चा नहीं है, उसके बच्चा उस पैसे से खरीद सकते हैं क्या? उसके माँ को देखने वाला वही बच्चा था। उसके सिस्टर भी कितना उठाएगा दर्द। ऐसा कहाँ का इंसान है कि सीधा शूट करे? हम लद्दाखी वालों ने सिर्फ पिक्चर में देखा था कि गोले मार के खून निकालते हैं, वो सिर्फ पिक्चर में देखा था, आज हकीकत में हो गया। ऐसा कहाँ का इंसाफ है? मोदी सरकार का कैसा इंसाफ है? सब बैठे हैं, छुपे बैठे हैं। गवर्नमेंट टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है। जो पहले जमिया सिंह सर थे, जमिया सिंह टाइम पे जो भी टीचर आवाज़ उठाते थे उनको या संस्कार भेज देते थे, या आवाज़ बोल रहे हैं। मैं नहीं डरती, मैं हर जगह बैठी हूँ, चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ। मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी भेजना है भेज दीजिए। मैं अपने बच्चे की आवाज़ उठा रही हूँ। मैं उसको अभी जस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलके उसने अपने लाइफ तो अब जीना था, आपने उसका लाइफ ही छीन लिया। अभी लद्दाख में हर तरफ से जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, जो हादसा हुआ उसका जुडिशियल इंक्वायरी, आप किस तरह से मांग करते हैं कि 4 लोग गए हैं उनको जस्टिस मिले? जस्टिस मिले यार, जस्टिस मिलना चाहिए। मगर मेरा बच्चा तो नहीं रहा ना, मेरा स्टूडेंट तो नहीं रहा है, उनको कैसे वापस ला सकते हो? मैं CC साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी फैमिली को जाके देखें। आप सिर्फ आप BBC न्यूज़ वाले भी कहीं से भी, दिल्ली से जो भी न्यूज़ आते हैं, सिर्फ 3 घर में जाते हैं, 4थे घर में भी जाइए आप। आर्यन वैली के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हानो के है आर्यन, आप ब्यामा से हो, आप ये मत कीजिए। आर्यन वैली के हो आप लोग, एक साथ जुड़िए और रिंचन डाडुल के हक में आप लोग बोलिए। आप सब छुपे हो, चुप करके बैठे हो। आपकी और साथी टीचर्स क्या कह रहे हैं इस पे? सब मुझे लगता है अभी तो इसके वजह से, माहौल के वजह से किसी से मिले नहीं। मुझे लगता है मैं उनकी आवाज़ हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ। सभी डरते हैं, डरना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। मैं नहीं डरती, मैं मोदी सरकार से पूछती हूँ, कहाँ का इंसाफ है? मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे स्टूडेंट, जिन्होंने एक शिक्षा को, एक टीचर को, अपने बच्चे को बचपन से अभी तक एक बच्चे को आगे बढ़ाने में, उनके लाइफ अच्छा कराने में कितना टाइम लगता है। एक माँ बाप को उसके मम्मी को क्या हो रहा, क्या महसूस हो रहा होगा? अभी तो आप सब स्टेटस पे लगाते हो, सब लोग स्टेटस पे लगाते हो। हाँ, अब 1 महीना 2 महीने के बाद सब भूल जाएंगे। उसके माँ का कौन ख्याल रखेगा? अब BJP सरकार से रिक्वेस्ट है, उसके घर जाके देखिए आप।
उसके माँ से पूछिए आप, उसके माँ से पूछिए, उसके बहन से पूछिए, उसके रिश्तेदारों से पूछिए कि कैसा बच्चा था वो। हर चीज में मैं उसके स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मेरा नाम सिरिंग चोंडोल है, मैं नहीं डरती। उस बच्चे में इतना हुनर था, इतना बहुत ही प्यारा बच्चा था। हर स्पोर्ट्स में, हर एजुकेशन में अच्छा था। मैंने उसके जो गांव के नंबरदार हैं, उन्होंने किसी फॉरेन वाले से रिक्वेस्ट किया था कि उसको थोड़ा स्कॉलरशिप जैसा पैसा मिले। कहाँ से लाता वो, उसके पापा नहीं है, माँ पैरालाइज है। वहाँ से बाहर से थोड़ा सा पैसा आता था उसके लिए। आप रिंचन डाडुल को कितने साल से थे? मैं यहाँ पे पहले मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलोनी में थी। 2 साल मेरे साथ थी वो। उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में चला गया वो। अभी जस्ट उसने एडमिशन किया था। इतने स्पोर्ट्स में अच्छे थे, हर चीज़ में अच्छे थे। आइस क्लाइंबिंग में लेके गया था मैं। एक बार उसने 9,000 का प्राइज जीता था, एक बार 10,000 का, और एक बार 1 लाख का प्राइज जीता था। एक टीचर का एक बच्चे को आगे लाने में कितना टाइम लगता है, और मोदी सरकार ने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। ऐसा कहाँ का इंसाफ होता है? सारे इंसिडेंट इस्तिंग ड्रिंग ना जगमा क्या सुनते हैं मतलब तने सोशल जाते रे मामा प्रोजेक्ट जुम से खेते क्या शुरू करा ले तने सम डिटेन होते नगले तकसा ता टोटल सम शिगोते तंतन जगह यूज में देला ये हसाबा ngapchujik toksigyoda samara jipchujak shik dia gome jaga tukpin testing ne am theba ma po surrender chosteno te sammatena ngapchujik kharkor la yot samara इसला एपेक्स बॉडी एमएच यांगी जे डिमांड जात नला लेकिन आता इंक्वायरी चावस तो ना डिटेन्स कोन समा kasa फ्री ऑफ चार्जेस चावस दर्शकन बोला kasa दक्सा का जो शिलास को शुलेन काले जजना हॉस्पिटल ना का डिटेन जिना आइसोलेशन वार्ड ना जुक्स तो तना टूर स्टूडेंट्स रे दो का चंग मेते जुम से केस दर्शकन बोका जैसे मेंटल हेल्थ ना खचिक डिप्रेशन ना सोंते दुगाला ले कोक्ष मलेला inokela te mane tantan inokle mangche thupkan gun mane demba innocent dukela te na mane metkan ngata ha gwar kele chezna ldo tankan metukan gun du amano kele nam sana last poste police jon sana shorno sting ni chang nongs metkan mi gun te ngorin khorin dukster na te on zoomsten kele te on daksa nga hospital ngera mulkan te tugu na thukti hospin te tugun demba depression na dukela chikpa khona shote be ka dukmane chang macho ngaja gomata berbertans testing ne ngaja ka case shoste ngaja ina kaxte borzer kanbo niete uzadle ngata jungsir talik paunla kalte te thugun daksa te thugu pilok ne pena ko pura suicide choches dukte oskira jukses duk ko lole ngamane shit zena koele ta te zok chana demba sambatang goshe nokle tontak metkane mi zumskan gun put goshe nok changme sangala te on mane kone kane mane kezwes dafa sangma thente put goshe nok jodele atene mane mardo antene mane tezukshik ngatang tubak khurte binkan digin manokale te zokse mane draconian ngatang zenokle te dafa sangma ngata ladakla tangste ngata mila tang jodna tene demba oi kane tene ngata jize nang chi changma sholin chanok mangste mangpo ngata naxtanale te skot pasangna ngaje tena ujat ngata chamshik zoomste yot tene te un kam se kam tene ngata bel la put goz zadale tene testing ne ngata case po ngata mane ngaje thugje che juste ngaje yeng dispin ngata le bar association ko ne nolin molono gale song pasana nge tugu zumskan nang ya phaman te songma te jo te tokse kyojasting ne te azuk obgyal sangma thong chukches mano gale in nang ngaje jung atena jot ki gokse sang goksa chang tugu innocent yod na te un mardong case me to put goz jodela tene baki sangma
tene bel kaput gospale namnam nangku kaporin te pe thugu mangpo depression duk mangpe exam tang ches duk te gunla tontak met la te duk chaches po demba mios pa thong duk gale kal bring naja tene tonska muni family ring apto kachi kemre ka mola bunu ina khote mol dupa inquiry na tampo thona chawa che jana ngaje thu galat song tana ngaje gyatpa mun ki chama tampo chawa de thu na so koel na sina toppe na to tenna bo zerte ngata e sperata nga dilli chaches po ngata cancel choste no galas ngata number tangpe ka borte nogle tene impartial judicial inquiry chagos te bang supreme court retired judge chiknel te wo ngata e tangpo inok tene nga Delhi nyang home ministry chokne nga shiskandi phone news tene chirang chona dikche zono ka bijaste khoja spera ta yong hinjen na nye number tangpe ka tena burpinle independent inquiry chagos tene ngaja demba tantan la gyujot tuwak tangzane tene judicial cheez ngata magistrate order met patanskar ngaja tantan gyujot dela ta tebe na tene yang administration yang zabardasti choste nakli sign choste ya tizuk choste chona teo demba shkomes pera te zokso cho meda samarak cho chuk magos yale skot pasana inquiry chaches ma khakcha ninok tene nyampo le tene I choksla tonskan gunla karu chana ngata zixte nok ngata government relief zerte ngata penerik ta nok tegonang tango shenok UT administration e tonskan nang phokkan mi thangmalale skot pasangna te chokskun changchola daksa chukpa mane thong amiruk tene teo mathong pasangna ngata spera ta myong zerte no gala ten teo mane ngata mangpojik ngata yang chichwen ngata case score gun ngata kana kanun ne la shoteo ngata wakil gun zadini nok tene ngaja chanima met pa ngaje stundus tena bun chames gyoksa ngata zoom stot kane thugu changma piloga pingchese